Borjan MSC constituency ke parlo dodu kolonial ang puthot ong tung mumchai tum hem ka chikim thu. West Karibanglong Market Distributor Committee pen patiri pi ponselang ok wholesale kulat kang pupon. Along ilubuya long cancer awareness ke majai mek ke padopong. Kedam tangarni Karibanglong Autonomous Council pen cepatir pi ponsi aron ripen ong tung ahem arit ke cepatir tang Nagaland lapen Karibanglong ahoyalong ke dua tua pan tharli pon lap. Monstami komara toy penoni ke tharli tanga dimalong puthot hem chikim sinang chidu thulilu. Lasi Karibanglong Autonomous Council hin pen prabjin pen khang dunde pulote moa ke derabang ke plung thu sung thukrung ji puse ong dong arare tum pen che than pon rinti hanjang na subera jip chan rong pinang kilo birta Malong News. Nizam Karibanglong Rongkhang constituency alo Sargaon bazar along West Karibanglong Market Distributor Mipu bor im bela penchun bang probinti mong alang itumpen patiri pi ponsi Sargaon hithialong kedam tang arni langa ok wholesale kulat kim ponlo lason se bangso kulat dongka muka municipal board commissioner jitu terang ari deng pensi ing pupon akula damen lake tip top puhelo lapen bangso kulat tenzing kathar kwa bang pusi cipahem pupon pon nang letum jong se langa ok anam ki jum benang ji polotangte labangso kipia number 8011968256 Humrig non bangso kang pupon along aluhi sar puaman pen dongka muka municipal board commissioner jitu terang lunse po prem terang kese inglong po dongka muka president long kiri bila penari asang hotum stabe cetong dun renti saat gaon pen dikonto terang nang kilo abirta Malong News. Nizam Karibanglong Chinthong constituency ke parlo long ilubui community hall long cancer awareness ke majai mek ke padupon bangso long jasemet pet rong ara tum kisu kiun e pen ke pajak ponji aphana ke joy pen check up la pen dawai stami pi pajir pon alang letum Maharashtra Pune la pen Bihar pen wangsi rong aso aphana ke joy pen kiso lang pon la poson se ni pho farman prek jam Nizam Karibanglong along tami la poson che rokto ka jai mek deng ponji pusi nang pachini pon Chinthong pen long ki benang kilo birta Malong News. Hiraz Gautam আমি আজি এই লঙেলুবে গাঁৱত সেৱা ভাৰতী আৰু NMO নেশ্যনেল মেডিকো অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে আজি ইয়াত ফ্ৰী মেডিকেল কেম্প কৰা হৈছে আজি পাব্লিকৰ ওচৰত আহি পাব্লিকৰ এই এনেকা জায়গাত মেডিকেল ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সেৱা ভাৰতীৰ পৰা আহিছে আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত ডক্টৰ আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰু বিহাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ পৰাও আছে তেখেতসকলে ইমান দূৰৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলত আহি কিনে এনেকা কাম কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আজি ইয়াত আহি কিনে আৰু ইয়াৰ লোকেল আশা বাইদেউ আমাৰ ICDS ৱৰ্কাৰ বাইদেউ তেখেতসকলে বহুত সহায় কৰিছে আৰু লোকেল ইয়াত পাব্লিকবিলাকে বহুত সহায় কৰিছে আহিছে আজি বুজিছে কি বেমাৰ আছিলে সব মানে ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে পাব্লিকো ভাল পাইছে আমিও খুব ভাল পাইছো আজি কিমান দিন হবে এইটো 5 দিন হ'ব আজি জায়গাটো ক'ত হয় আজি আমাৰ প্ৰথমটো আমি আমৰি খণ্ড হিচাপে আমি লৈছিলো লঙেলুবে গাঁও কালি হ'ব হামৰেন আৰু এনেকা কৰি খেৰণী डोंका এনেকা কৰি 5টা জায়গাত আমাৰ ক্যাম্প হ'ব के दौरान मैं डॉक्टर संध्या खड़कर पुणे महाराष्ट्र से यहाँ फ्री कैंप के लिए NMO की तरफ से आई हूँ ये 5 दिन यहाँ हमारा जो कैंप चलेगा उसमें दवाई देने के सिवा हम कैंसर अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं कैंसर का प्रमाण यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये हमें इतने दिनों के चेकअप्स में मालूम पड़ गया है तो उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है ये सोच के इस साल से हम ये प्रायोरिटी से कर रहे हैं तुम लोग ने कोई कम्युनिटी होला साई हम लोग NNM नेशनल NNO नेशनल और सेवा भारती ना बना ले तुम वांग बंसी ले तुम लोग ने बोई एरिया ना पेंशन थांग कांग लोग तुम मेडिकल कैंप्स तनांग बिला लांग तुम फ्री ट्रीटमेंट पेन लितुम हान किसो के उन्हें तमें पिनी नांगलांग पन्नो लाबांसो के सो के उन्हें लोंगलांग तुम इसी अवेयरनेस रास पन पचिनी के लाबली तुम इसी के कैंसर के सो पेंसी लितुम ला नासों कांग मसने चिता गोलो पसी अलांग तुम किसी पचिनी पन लासी लितुम लाबांसो अवेयरनेस लोंग लितुम लालों बुयांग कांग
arar tum ta litum nang si don pen kesu ki na lang tum dan phanta lang pen itu rat phan pachini pon lo si alang tum adag litum alang tum Maharashtra Pune pen Bihar pen stalang tum bang thom doktor nang dak bang si alang tum apana ke hello pen litum dak chin thong helowing na pen atok no along litum cherap den pen lang tum han churu pa Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.